Tantan, anong kinain mo? Hindi. Candy. Luto si mama ng hotdog. Kay ulam ni Tantan ng hotdog. Ulam ni Tantan? Cake. Ha? Cake. Anong cake? Hindi na pwede ulam yung cake. Kain cake. Opo. Luto tayo hotdog. Ano? Ulam ni Tantan hotdog. Ayan si Tantan, oh, nagdidi. Hi ka na, hi guys. Hi guys. Hello guys. Sabi mo, hello guys. Ayan, oh. Anong dinidi mo? Hindi. Kindi? Didi. Didi? Oh. Oh, galing ah. Hinarap. Ha? Ako na pool. Hi ka na, hi. Hi. Paayos ka, hi. 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 Luto mo na si Mama hotdog, ha? Oo, lamin ni Tantan. Hotdog ulam niya. Ayaw. Kuwali namin, guys. Maliit lang. Kasiro lang maliit. Yan. O, dito na kami ni Tantan. Hello. Akin man. Ayan, oh. Saan? Bye-bye, guys.